ओम श्री गणेशाय नमः। संकटविनाशक गणेश स्तोत्र। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं सुविनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशे तु गजानना। द्वादशेतानि नामानि त्रिसन्देहः पठे नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिं करं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या धनार्थी लभते धन पुत्रार्थी लभते पुत्र मोक्षार्थी लभते गतिं। जपेद गणपति स्तोत्रं सर्वैर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्री नारद पुराणे संकटविनाशक श्री गणपती स्तोत्र संपूर्णम्।